Pagaika nga ta bagala. Ala kaka kwa dem somo. Ako mena fendo finyene. Ako niko fo shenkeli. Kwa ala bina bagaji mitima. Kwa bi na fo na adama dem villa. Ka subeke ka nafla siri. Kwa ala bo bagaji le takadima. Tadi niki shibeke sufe ima snoro. Kwa ala bo bagaji le dima. Fo me nika fo shenkeli. Ako flana mini kalon fenena. Niko fo kabi na fo mo mi ka shibe ka be sundo telefe abi na flasil sufe kala bo bagaji dima ako sabana ko mini kalon fenena niko fo ko tanqati'u dunya wa ahluha wa la yanqati'u thawabu ko dunya be ba ka kono femba ka so mbele ka ubi bagaji sebela o matla folon don nanga occasion soro nebe na fo aba lamne o moyal ni le ta don ima dugusi mais il est là qu'à faucher qu'elle au final ni euro doy à la fait à la badi moroma inshallah subhanallah walhamdulillah ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ملء ما علم وعدد ما علم ووزن ما علم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما علم الله ووزن ما علم الله ومثل ما علم الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما في علم الله والدوام ملك الله أيوة سنتلي تندوجه إن شاء الله سونغالو بيناسي أون كون مينا سرانيني نامي point do fo tumado slamo binyine minko sungania abi siri churumina c'est très important mo be se ka sungalo tle bisabado et puis à mamine parce que ima sengania siri churula walma ima ngania siri na fola ko sini kalo beye mama lo na yela walma na ma ye kana ti ya Dominique ka la ko anebe na sundo na yela nebe suna na ma ye me Dominique ni ko ke ima sundo ala tammi kuma famna o ekele do iba tole ay foko kalo yela ka so ibe ngania siri mena ni le willa telefe anana finyena ko ako kalo yela kunu kita kalama iko aneta kalama don nebe na nya sundo sini ni ka Dominique bi kalo flasu ne bima voilà bando ataka lama hein ni willa na firinya ko biye sunyi o ya so ile kuma kalo ye ko kuma me ibi yerem no lonto ite Dominique foka ta suntige se iwo so ka ngania sirike ya sundam no dugugbe ni sungalo bana tele kelen jogu le bikana mais ni ka Dominique o lonto ko tlefe kalo flasu ne bima donc ngania be siri chogodi na fola ko kalo yela iba fo ala sini sungalo sini su mesdames ala ne be ngania siri ka fo mena kalo telebi saba be sundo ala ma nyini fe yende menyi sekado ni ko ngania siri ti matungu fo ka ta sungalo ba do al ni seljiti la tle dama mina ni ka sumbla ibe sun continuer wati mina ni saniala o ya ngania siri chogoy mais l'on follow la ni maseka ngania sirite su abe wajibi yaika ibe ngania sirikulai malo na famna l'on follow la ni maseka tle bisaba ngania siri no temenika atseka dlantu donc su elebe ngania le siri kulai su ibe ngania siri kulai foka taba
a filanan ye min ye sunkalo duwawu kɛ wagati ji bɛ min waati min na a kana ji min fɔlɔ ka sɔrɔ ka duwawu kɛ est ce que a faamuna a bɛ fɔ ko sunkalo la ko suntigɛ tuma i ya duwawu bɛ jaabi parce que Seyina Musa ka Ala ɲininka o la a ko Ala i ni ne bɛ kuma Ala ko ne ni bɛ kuma ka sɔrɔ hijabu wa 70 de b'a ni ɲɔgɔn cɛ hijabu bɛ comme sankolo ni dugukolo bɛ cogo min o ɲɔgɔn wa 70 o de bɛ Musa ni Ala cɛ maa ko n'Ala kɛra mɔntɔnw ka sun don n'o bɛ nana sun tigɛ tuma min ko hijabu foyi tɛ kɛ o ni Ala cɛ donc kɔrɔ ye di i filɛ Ala filɛ dɔrɔn i ɲɛ t'a la donc n'a ka tamaro ta tamaro b'a bolo sanni a b'a dun n'a ka fɛn min fɔ Ala ɲɛna o wagati a bɛ jaabi o waati de la mais o waati a kana fɔ k'i lɔ n bɛ taa n da brosse fɔlɔ parce que a b'o de kɛ i lɔ n bɛ taa n da brosse fɔlɔ ka sɔrɔ ka na n ya sun tigɛ a tɛ kɛ ten o waati kasa min bɛ kɛ adamaden da la parce que sun de k'o kasa bila i da la Ala ko k'o kasa ka d'ale ye ka tɛmɛ alijinɛ parfum kan donc i b'a to o état de la ka tamaro ta k'i hami yira Ala la ka sɔrɔ ka sun tigɛ sun wajibiyani tɛ k'a ye den nafila seli na kuma faamuna sun ye wajibi le lɔja nin ye nafila le parce que dɔ fɛnɛ b'a fɔ ko ne ma se ka sun don bi parce que n ma lɔjan seli sufɛ a tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la dɛ i ka lɔjan seli i b'a bɛrɛji sɔrɔ i m'a seli o sun ye wajibi ye donc ale ni sun dɛn tɛ ɲɔgɔn na o fɛnɛ ye point dɔ ye an tun bɛ fɛ ka min fɔ min fɛnɛ ka gɛlɛ a la n'i ka sun don i bɛ daji kunu dɛ parce que ni dɔw ka sun don olu fɛ daji bɛɛ de bɛ bɔ n'i ka daji kunu dɔrɔn i ka sun tiɲɛna o tɛ tiɲɛ ye n'i ka sun don i bɛ daji kunu n'i ka sun don i kan k'i kɔlɔsi fɛn min na o de ye parfum n'a bɛ se a y'a yɛrɛ kɔlɔsi parfum na k'a to sun na k'a to sun na a y'a yɛrɛ kɔlɔsi wusunan na ka wusunan bila bon na i yɛrɛ b'a sisi sama na k'i to bon na sun na a y'a yɛrɛ kɔlɔsi o fɛnɛ na n'a bɛ sun na fɛn dɔw bɛ yen olu bɛ sun tiɲɛ ka sɔrɔ i ma dumuni kɛ ni sun k'i sɛgɛ ele yɛrɛ balila k'a fɔ ko tiɲɛ na ko sun ko nin ko ne yɛrɛ t'a la tugun i k'o min fɔ a b'i ya sun tiɲɛ ma faamuna k'i to sun na i k'o fɔ i ya sun bɛ tiɲɛ bon n'i yɛrɛ nana fɔ tugun k'i to sun na ko ne k'u ka sun don mais ne bɛna n ya sun tigɛ nka n'i y'ale sun ko bɛɛ ye ne bɛna n ya sun tigɛ parce que n bɛ état min na nin sisan n tɛ se ka continuer tugun n bɛna tigɛ sini n bɛna kɛ i tagala la ka sunɔgɔ i wulila i yɛrɛ nana ye k'a fɔ i bɛ se ka continuer olu sun tɛ tugun donc tolon tɛ k'a la quoi a bɛ kɔlɔsi de sun bɛ ma tangali a daminɛ na fo ka taa s'a laban na Ala k'an bɛ sababa ma donc n'a ka don a y'a hakili to zikuru la a y'a hakili to Ala wele la a ye kuranna bila a y'a lamɛn alugu bɛ yen alhamdulilayi c'est à dire n'i bɛna la n'i ka kuranna bila i ya so kɔnɔ hali n'i bɛna bɔ ka taa baara yɔrɔ n'i ka kuranna bila i ya so kɔnɔ ko kuranna bɛ jouer la bon kɔnɔ Ala bɛ nɔɔrɔ ni mɛlɛkɛw jigili o b'i ya so kɔlɔsi a tɛ tigɛ quoi a bɛ comme i ka nɔɔrɔ dɔ connecté i ya so la bon jinajugu o subagajugu o tiɲɛnikɛla o dabalijugu o a si tɛ se ka don i ya so kɔnɔ a fanga ka bon donc a kana sun don ka tila ka taa tiɲɛ peut-être i ya sun laban de i tɛna dɔ wɛrɛ sɔrɔ a kɔfɛ i t'a lɔn donc ka ŋaniya kuma min fɔ a y'a hakili to a la kosɛbɛ kosɛbɛ. N'i ma ŋɛnɛ bana b'i la mais bana min don fɔ dɔgɔtɔrɔw de y'a fɔ i ɲɛna k'i tɛ se ka sun don kuma faamuna parce que mɔgɔ dɔ bɛ yen ale yɛrɛ de b'a décréter a yɛrɛ ma k'a fɔ ne ma ŋɛnɛ ne tɛna se ka sun don o tɛ i bɛ taa dɔgɔtɔrɔw de fɛ olu de b'a fɔ bon i ma ŋɛnɛ i bɛ lahalaya min na nin i tɛ se sun kɔrɔ donc sun bila ni dɔgɔtɔrɔw k'o fɔ i bɛ sun bila maintenant ni bana ye fila ye bana dɔ bɛ ale bɛ kɛnɛya ale la i bɛ sun bila mais jugu b'i kan n'i kɛnɛyala i b'a sara mais bana dɔ bɛ yen o tɛ kɛnɛya comme diabète n'a ɲɔgɔnnaw olu tɛ kɛnɛya o la sun bɛ ben ka b'i kan mais i bɛ mude bɔ i bɛ mude bɔ donc an kɔni fɛ demi kilo i b'o de bɔ don o don fo ka taa tile 30 dafa n'a k'i diya i b'a 30 fara ɲɔgɔn kan k'a di n'a y'i diya don o don i b'a di n'i y'a di i bɛ fɛn dɔ d'a kan a tigi bɛ se ka tobi ni min ye k'a dun Ala k'an bɛ sababa ma
Donc sungalo fene ko fait le woro mi be dun ate comme ni ma do ya sun chena parce que do fene fait tant qu'il m'a allé dun sunte yo te chen sun e wajibi mais ni ka le woro ndo abia sun réparer ni fene o nyamina na ala be hine ila ka ya fayima olugula adoni ka in ko sebe mais adoni te wajibi mais ngania ay sawala ay ngania ntachuo aya kolosi aya hakilito ala mo chama ya sume chenga ni ayo kolila ala ambe sawa ba parce que moi on est ka comme on muso ni ka nganya ta ku be telebisa bebe bon pendant ce temps il y a sume na chen ndi me na seli damne iba ngana se kura tu yo me tu continue oh ngole fo adamne na ni ka nganya siki kibe na telebisa ba bedo abe telebisa ba beta ni ya suna na chen ni ka tle nani tle duru ke ni be na sun reprend ngania ti ma wajibi etugun il va continuer parce que il ko ka sigi kaba mais femi mai aya keto mo le kana frata o ka ale se ka telebisa ba sundo o mandala junumi bala ala ka ambla chogo mina o le an chogo yai ala ba fain ke chogo mina o le ka dalai donc ni ka sundo na tige tuma sela ni ka tle nani tle duru bla ko fe iba sara mais kana fra l'état pour qu'il ait se ka tle bisabado ala ka ntelo fɛn fɛn adamaden ma kɛ ŋaniya ɲuman na baara ɲuman na sariya la foyi t'a la ni le ko ko sunkalo ye dunna nin ye k'a ka di ile ye ko bɔn ile bɛ tile 6 dun sanni a bɛ daminɛ n'a banna i bɛ tile 6 dun foyi t'a la mais mun de man ɲi ni sariya la an kan k'an yɛrɛ kɔlɔsi a la i kana sun dun ka taa kole sunkalo la kuma faamuna fo n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ minnu bɛ kalo 3 sun na o ye ŋaniya ko ye o y'a damana ko ye mais ele ka sundo ko a sunkalo sela kilo ne nta damne tile 2 tile 3 pour que nye de la sana che o mai donc fie sunkalo ni kalo to bo nyogona ayelon ko niye sunkalo le damne ni ala ambe sababa ma ni nyine na ka dumini ke kito suna nyine na le ma daba kama ni ka dumini ta ka duida a jigili kono ko a ne ku be suna ibi tege ko ite dɔwɛrɛ dun tugun lɔnnikɛlaw ko k'o lon tɔgɔ sun ko normalement foyi t'a la parce que i ɲinɛna le ala tɛ jigi i la i b'i ya sun continuer mais comme siga bɛ na k'i le yɛrɛ la est ce que ne ya nin sun minɛna est ce que a ma minɛ ni sunkalo banna tele kelen don pour k'i ni ye lafiya mais sisan n'i le ɲinɛna ele ka dun i tilala k'a fɔ comme i ɲinɛna an ka dumuni daminɛ ka ban i lɔn y'a laban siɲɛ kelen a bɛ kɛ kalo 2 ye man famna tele kelen ta ɲɛ tugun a bɛ kɛ kalo 2 parce que a bɛ mɔgɔ sɔrɔ i bɛ ɲinɛ ka dumuni kɛ i bɛ ɲinɛ i bɛ ji min n'i y'a jigili kɔnɔ dɔrɔn a bila donc n'i ka bila i kisi la mɔgɔ bɛ se ka to sun na fɔnɔ bɛ cun a kan a ye kuma nin kɔlɔsi dɛ fɔnɔ bɛ cun i kan peut-être a tigi ka suguri don fɛn dɔw to la donc a balila ka fɔnɔ a m'a provoqué n'i balila ka fɔnɔ mais dɔ ma kɔsegin ka na i kɔnɔ foyi tɛ sunna mais n'i fɔnɔna et puis dɔ kɔsegila ka na i kɔnɔ ka sɔrɔ i ma fɔnɔ provoqué o lon tɔgɔ sun a tiɲɛna est ce que kuma faamuna mais i b'a sara tile kelen mais n'i le yɛrɛ le k'i bolo ju i kan kɔnɔ k'i yɛrɛ la fɔnɔ dɔ segila o dɔ ma segi o a bɛ sun tiɲɛ maintenant n'i k'i yɛrɛ la fɔnɔ ni dɔ kɔsegila i b'a sara kalo 2 est ce que a ka faamu sisan mɔgɔ dɔ bɛ se ka kɛ ale bɛ janaba la sufɛ a ka suguri don a lala dugu nana gɛn a ka sun ŋaniya sigi ka ban mais dugu nana jɛ ka sɔrɔ a ma janaba ko sun ka ɲi foyi t'a la kuma faamuna dɔw b'a fɔ f'i ye kole n'o tɛ i ya sun tɛ se ka daminɛ a kɔni cɛ man ɲi i y'a labatɔ daminɛ ka sɔrɔ i ma sanu mais a tɛ sun tiɲɛ ala an bɛ sababa ma donc ni kun ye il est sérieux là. Et qui a raka premier ke. Et puis il y en a qui a taillé, disons, qui a créé que flana ke, qui a taillé ka.
ima i nana ka salamu alaikum bila et puis wulila ka a tɔ kɛ est ce que so a bɛ kɛ cogo di a ka ɲi wa ba man ɲi parce que i yɛlɛna i ma se ka salamu alaikum bila seli min ye lɔko 4 ah n'i ka 2 kɛ n'i ka tahiya kɛ i tɛ salamu bila o non k'a laban quoi si n k'a faamu ah parce que dɔ de la k'an ɲininka a la fɛnɛ parce que ale ka san 15 ɲɔgɔn kɛ n'ale bɛ seli fana seli n'a ka lɔko 2 seli a bɛ salamu bila ka wuli ka lɔko 2 wɛrɛ seli wa a den ko a ma k'a tɛ kɛ ten a kɛra sɔsɔliba ye dɛ ale ko a den ma k'a bɛ kɛ ten donc ɲininkali nana se ne ma ne ko non k'a tɛ kɛ ten n'i ka lɔko 2 seli i tɛ salamu bila i bɛ tahiya kɛ i bɛ wuli ka lɔko 2 wɛrɛ seli bon a ma kɛ 4 ya 4 in sa i ka kan ka salamu bila i ɲinɛna i wulila n'i wulila o la i ka dɔ le fɛ ka seli kan donc n'a jigili kɔnɔ k'i kun man kan ka wuli dɔrɔn i t'a fɔ i lɔ bɛ kalan laban dɛ i bɛ kɔ segin ka sigi donc n'i sigila i bɛ salamu bila n'i ka salamu bila i bɛ sujudu 2 kɛ ka yafa ɲini Ala fɛ ale bɛ dilan ten de Ala y'an bɛ sababa maintenant ni i nana don seli la an tɔ man jan tugun n ka nin occasion di dɔrɔn parce que n b'a dɔn sunkalo bɛna se an tɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ka kuma kɛ n'i nana don seli la ka sɔrɔ alimami ka seli daminɛ n'a alimami taara ruku la ele nana don seli la ka sɔrɔ alimami bɛ ruku la n'i fɛnɛ ka Alahu Akbar kɛ ka taa ruku la sani alimami bɛ wuli ka lɔ et puis a wulila sisan i ka raka tɔgɔ sɔrɔ mais n'i nana sɔrɔ alimami bɛ wulila ka bɔ ruku la a bolo k'a kunbiri 2 bila ka ban i m'o raka tɔgɔ sɔrɔ o jugu b'i la Ala kira ko alika wa alika salatu wassalam ako n'a bɛna nafila seli su fɛ k'a y'a nafila datugu ni shafol witiri c'est à dire i bɛ nafila seli k'a seli i b'a datugu ni shafol witiri mais mɔgɔw ya sunɔgɔ tɛ kelen ye dɔw bɛ yen n'ale lala a bɛ se ka wuli mais dɔw bɛ yen n'ale dala a tɛ se ka wuli donc n'i b'a dɔn n'i dala i tɛ se ka wuli joona walima i tɛ se ka wuli i bɛ shafol witiri seli ka sɔrɔ ka t'i da maintenant n'i ɲɛ nana tigɛ su fɛ nafila seli lɔgɔ b'i la i bɛ nafila seli mais i tɛ kɔ segin shafol witiri kan a faamuna witiri 2 tɛ su kɔnɔ kelen de donc i b'a kɛ mais i b'a datugu ni witiri ye maintenant witiri est ce que wajibi le wajibi le wajibi tɛ cogo di Ala kira ale ka wali ka salatu wassalam ani Jibrila kun bɛ baro la a ka Jibrila ɲininka o a ko Jibril ko mɔgɔ min bɛ taa la su fɛ ka sunɔgɔ ka sɔrɔ a tigi ma safo seli k'o tigi junumu bɛ cogo di Jibrila ko Ala kira n'i ko n ye dugukolo cɛɲɛ kisɛ jate da f'i ɲɛna n m'a dalɔn mais o tigi junumu ne t'a dalɔn mɔgɔ min bɛ taa la ka sunɔgɔ ka safo to yen parce que safo ni safo sela mɛlɛkɛ min ka tele ban n'i ye ale bɛ yɛlɛ la ale y'a baara jigi la sisan mɛlɛkɛ min ka kan ka su ban n'i ye ale de bɛ na ba alu yɛrɛ bɛ baara la o n'a y'a baara jigi la ni patron min livrer i dusu bɛ kasi dɛ n'i bɛ fɛ ka taa so de bon o bɛ cogo min na o mɛlɛkɛ nin de b'a fɔ karisa ne y'a baara jigi la i ya safo seli bɛ n labila n bɛ taa safo seli bɛ n labila n bɛ taa a bɛ to yaala la i kɔ i bɛ taa la ka sunɔgɔ n'i sunɔgɔla k'a to yen a bɛ danga daminɛ a b'a fɔ yarabi Ala y'i don jahanama kaso kɔnɔ i n'a f'i ka ne don kaso kɔnɔ yan cogo min na donc o lɛri tellement shaitana bɛ fɛ o le kɛ n'i ka fitiri seli a b'i pousser k'i pousser f'i bɛ taa dumuni kɛ n'i ka dumuni kɛ n'i fa la a b'a fɔ a i sɛgɛnla sa i lasama dɔɔni kɔfɛ i bɛ wuli i bɛ safo seli ele dun b'a lɔn ni k'i lasama dɔɔni i bɛ na sunɔgɔ donc a y'a jija a ye safo seli Jibrila fɛnɛ ko Ala kira ma bon ne fɛnɛ bɛ nin ɲininka o mɔgɔ min n'a bɛ la ka sunɔgɔ ale tɛ shafol witiri seli k'o tigi ya ko bɛ cogo di Ala kira ko ale m'a fɔ a tigi k'a kɛ a m'a fɔ a kana kɛ komi n'a tigi dalen don a la k'a bɛ se ka don alijinɛ kɔnɔ k'a sɔrɔ ale ma sogonali don a ye f'a y'a to yen i m'a faamuna o bɛ se ka kɛ yan donc shafol witiri o ye Ala kira tali i b'a kɛ
pour que ina ala kira ɲɔgɔn ye a ye sogonali ju ye donc ale bɛ k'olu kosɔn a kana négliger ala y'an bɛ sababa fitiri taa nafila fila kɔfɛ don o fana bɛ cogo di fitiri kɔfɛ nafila min filɛ wajibi tɛ nafila o nafila n'i b'a kɛ wajibi tɛ mais nafaba de b'a la a b'i n'a fɔ mɔgɔ min n'i bɛ fɛ i ka kaburu yelen bonya i bɛ to ka lɔko 6 seli fitiri kɔfɛ dibi tɛ don i ka kaburu la hein n'o ka kaburu datugu dɔrɔn a yelen bɛ bɔli a bɛ fila min seli a bɛ 4 fɛ ka kan a b'a kɛ 6 a ma kɛ 7 fitiri ye lɔko 3 o le ye wajibi ye fitiri lɔko 3 n'o banna fitiri banna maintenant nin n'a ka di i yɛrɛ ye i bɛ lɔko 6 seli o ye nafila le ye o tɛ wajibi ye ale tɛ jate fitiri la a sabara lamɛn fitiri banna o tɛ wajibi ye o tɛ fitiri dɔ ye o ye nafila le ye n'a k'i diya i b'a kɛ n'a m'i diya i b'a to yen mais ni ka kɛ 6 ni fila o ka na ni fara o ka kɛ 6 alhamdulillah ala y'an bɛ sababa donc n'i ka kɛ 6 i b'a nafa sɔrɔ kaburu kɔnɔ ala y'an dɛmɛ a nɔgɔyala bon sisan an bɛ kuma datugu ni fɛn dɔ ye rasulu ka min di a denmuso ma ale ka wari ka salatu wasalam o ye fɛn kelen de an bɛ ala deli an junumu ne ye yafa a ka denmuso wele don dɔ la a ko fɛn dɔw bɛ yen ala ma k'ile la mais cadeau le m'a di ma i y'a di muso tɔw ma o ye mun ye an ba Fatima kun tɛ Hayida ye ni muso jigila a kun tɛ bange joli fɛnɛ ye an ba Fatima kun t'a ye donc a jigila den Hasan na fitiri a wulila ka ko ka safo seli ala k'u ko k'ale ma ko muso n'a bɔra seliji la n'a ka seliji sɔrɔ don min na a ye wuli ka jɔko 2 seli jɔko 2 a bɛ kulu walahu kalan siɲɛ 3 2 bɛɛ la han n'i k'a kɛ ka ban c'est à dire a y'a kɛ to dɛ n t'a dɔn n ma tɔgɔ fɔ cogo min kalo labɔ ni kalo labɔ voilà a y'a kɛ to han a 2 ni ɲɔgɔn cɛ a tigi ka junumi min k'a la ala b'a yafa a 2 ni ɲɔgɔn cɛ a tigi ka junumi min k'a la a ka fili min sɔrɔ a la ala b'a yafa a kɔrɔ tɛ k'i ye tugu ka ala sɔsɔ mais a kɔrɔ le ye adamaden tɛ se ka saniya ko dɔw b'i sɔrɔ donc n'i nana bɛn fili dɔw la i bɛ yafa cogo le ɲini mɔgɔ si dafalen tɛ han donc n'i tilala ale la dɔrɔn ka saniya i bɛ lɔko 2 seli mais a bɛ ko dɔ kɛ o ye kojuguba le ye o ye mun ye mɔgɔ dɔ le bɛ saniya depuis safo han ale b'a fɔ ko n saniyala ko mais ko n ma ko fɔlɔ donc ale fɛ n'ale ma ko seli t'ale ma wajibi ye o seli jugu mun b'a kan ala b'a minɛ kosɔn dɛ n'i saniyala yɔrɔ min na dɔrɔn i bɛ seli daminɛ o yɔrɔ de la mais n saniyala mais n ma ko fɔlɔ donc ale bɛ seli safo to yen tuma dɔ a yɛrɛ bɛ fajiri to yen a bɛ seli fana to yen n'i ko i b'a ɲɛɲini dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko non ma la ni n saniyala kosɛbɛ k'a sɔrɔ i b'a dɔn cɔ i saniyala han a kana plan kɛ ala la ala y'an bɛ sababa n'i ma jɛnɛba ko i bɛ se ka seli wa i bɛ jɛnɛba le ko ka sɔrɔ ka seli ala y'an bɛ sababa ma ɲininkali fɛnɛ kɛla ko jɛnɛba koli la ko est ce que mɔgɔ bɛ se ka safinɛ ko fɔlɔ ka sɔrɔ ka jɛnɛba ko walima jɛnɛba le bɛ ko fɔlɔ ka sɔrɔ ka safinɛ ko n'a y'a sɔrɔ i bɛ jɛnɛba ko la minɛn dayɛlɛnin de la ni sɔnna ji le a faamuna i bɛ jɛnɛba le ko fɔlɔ ka sɔrɔ ka safinɛ ko mais ni dusi le i b'i ya safinɛ ko et puis i b'i ya jɛnɛba ko parce que a bɛ kɛ le pour que safinɛ ji le kana don jɛnɛba ko ji la parce que ni safinɛ ji donna la jɛnɛba tɛ se ka ko n'a ye tugun ala y'an bɛ sababa Ça serait la dernière question. Donc, question laban in an bɛ dugawu kɛ n'ala sɔnna. n'an bɛ juma falila ko i bɛ taa baarakɛyɔrɔ la n'a ye mais n'i ma se ka seli baarakɛyɔrɔ la n'a ye est ce que juma a falila b'i la toujours ou bien a janna. Bon basi tɛ ŋaniya le y'o ye kuma faamuna n'i ka ŋaniya siri
ka janaba ko normalement selji ta tima janaba mini selji ba kono selji ta tima donc ni ko ta ka ta ibe se ka juma selnai ibe lanzaka selnai ibe fitri selnai ibe safo selnai tant qu'à maintien selji bila afamna voilà donc mais juma ta fiya ngania lisri parce que wajibite non ni ka ngania siri fo itala non aba nona ala ambesa vraiment na machi aba nona ukanye reconnecter anya zikuru nuna ami swali ke shentan et puis anya chokoro bo wisra dama ami dua ula kanala sonam salatu shentan Lama chena mishe fuli ba de ande se kam ro fuli ko ta ta de am dole hata ko ni ke la sababu yo sababu ko na te di ni mo man fuli de te la ko am dole ni fi na ta ko wale ala mu fola kayra jamala ala sheku mangro jiri se ala ko mo ko amina rabbi ala ko sile na ko si ni sheku ka kala me ke ate ko mo ma kayji la kra mo la ko mo ni respecte la crosse ni ka la ni alu mo do dia ki be kala ka te ko kayji sheku ka ayira jamala ki be jama buya la jama be soro ki buya donc sheku be jama buya alhamdulillah ala farasi kalam fara kalam dole to et tu as le relever inchallah c'est important alhamdulillah akana la système changer non continue là inchallah to koroba ni so koroba o ni so bala ni ka kalam lo chugo chugo ka jama ko fani ba e be wa ni fani ba lu gona ala kana andu lebu dirgi ko ala sitra brikalla donc faut le bela jeni inchallah beniti jeyata là o non c'est juste une idée inchallah pour que ça aura amenatu inchallah te dire là parce que on va se gadi mo chama be ko tension grata là wallahi écoute ko les reflets faut de la menace donc c'est le médicament qui provoque ça inchallah alors nous va faire hakili de mo inchallah diabète ngamu so ko ba do ko diabète non kangali ba bulu anya willa to ana to willa to ibe kangali ba bulu bla non daga do kono ibe kangali ba bulu ni ko ka be ppp ka jibla daga do re kono ka jini nguli papa kada ke kangali ba bulu Allah ne ko ke kangali ba bulu ngake ya kwa suma ni bo mina ibe sanyi loru soro yororo ila jabati betunu ika ke muso korobaye ibe se ko dimisaro to moji enfana ba mo inshallah mo ko la France alors a nouveau be mina lowo amba wu kale muru ko be kaka non ça tue les vertus de Kangaliba alors ça on va dire c'est quoi qui a folie inchallah dans des folies mais dans l'honnêteté bana ay sawari Parce fongo sono ngari afisale mo hakri sura nyogo den namo ibiselle muzo shama na fana o Kangaliba fana boka la fana o Kangaliba fana voilà abu da miloro amra do ka to fla sa no inchallah ba kana Kangaliba wuli quoi abe jili wuli ka ke flabruka ay suma ide ko mina aflabe inchallah tim senya tara mo jena tara de mo hakri sura de ka to Cheko ya yoro ka be hakri sura wa do be se ka ke
اللهم بلغ صواب ما قرأناه ونور ما تلوناه إلى روح سيدنا محمد عليك السلام وإلى أرواح أصحابه رضي الله عنهم أجمعين وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أجمعين وإلى جميع أصحاب الخيرات من المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأساتذتنا ومشايخنا خاصة وإلى روح الغوث الأكبر والكبريت الأحمر أبي العباس مولانا أحمد بن محمد التجاني اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ونور ضريحهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وعبدلهم ديارا خيرا من ديارهم وأهلا خيرا من أهليهم وأزواجا خيرا من أزواجهم وادخلهم الجنة وعيزهم من عذاب القبر ومن عذاب النار اللهم لا تحرمنا أجورهم ولا تفتنا بعدهم اللهم لا تحرمنا أجورهم ولا تفتنا بعدهم اللهم لا تحرمنا أجورهم ولا تفتنا بعدهم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا واليسر والرزق والتيسير وتغلق عنا بها أبواب الضر والعسر والضيق والتعسير وتكون لنا بها وليا ونسيرا أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النسير صلاة تملأ العرش وما هواه وتحول بيننا وبين كل در وذي در ومن نواه صلاة تعرفنا بها إياه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله.